Na više od 1000 metara nadmorske visine, među planinama Stožer, Plazenica, Malovan, Vitorog i Raduša, nalazi se svijet koji kao da pripada nekom drugom vremenu. Svijet nepreglednih livada, kraških polja, čistog planinskog zraka i vode, koja stoljećima oblikuje ovaj kraj. Ovo područje oblikovala je voda kroz pukotne krečnjačkih stijena. Voda je vijekovima pronalazila svoj put, nestajala pod zemljom, ponovo zbijala na površinu i stvarala karakterističan kraški reljef po kojem je Kupres poznat. Jedan od najljepših prirodnih dragulja Riličkog polja jeste jezero Turjača. Smješteno na oko 1132 metra nadmorske visine, Turjača je relativno malo jezero, dugo približno 190 metara i široko oko 100 metara. Iako svojim dimenzijama ne spada među velika jezera Bosne i Hercegovine, ono posjeduje nešto mnogo vrijednije, netaknut prirodni ambijent i spoko koji je danas sve teže naći. Kada se Kupreška visoravan posmatra iz zraka, otkriva se njena prava veličina. Tek tada postaje jasno koliko je ovaj prostor prostran. Kilometri travnatih površina pružaju se prema horizontu, a između njih vijugaju putevi, vodotoci i polja koja su generacijama hranilo stanovništvo ovoga kraja. Prostrani pašnjaci omogućili su razvoj stočarstva koje je vijekovima predstavljalo osnovu života stanovništva. Mnogi predjeli koje danas gledamo kao prirodne pejzaže zapravo su rezultat dugogodišnjeg suživota čovjeka i prirode. Generacija ljudi kosile su ove livade, čuvale su stada i prilagođavale se zahtjevnim klimatskim uslovima visoravni. Zbog toga Kupres nije samo geografski pojam, on je priča o životu na visini, o istrajnosti i povezanosti čovjeka sa prirodom. Kupres nije samo grad, Kupres je prostor, Kupres je osjećaj slobode. To je kraj gdje pogled može putovati kilometrima bez prepreke, gdje su zime duge i snježne, a ljeta svježa i ugodna. Upravo zbog svoje nadmorske visine ovo područje spada među najviše naseljene visoravni Bosne i Hercegovine. U sklopu ove velike kraške cjeline nalazi se Riličko polje. Na prvi pogled djeluje jednostavno, široka ravnica okružena blagim brežuljcima i šumovitim obroncima. Međutim, ispod njegove površine krije se složena geološka priča, stara hiljadama godina. Sela u Riličkom polju, poput samog sela Rilić, Zanaglina i Gornjeg Malovana u blizini, tradicionalno su bila naseljena stočarima, koji su maksimalno koristili bogate ljetne pašnjake Raduše i Stožera. Nije najveća u Bosni i Hercegovini, niti najpoznatija, ali svojim izgledom i prirodnim fenomenom privlači pažnju svakoga koje ugleda iz zraka. To je rijeka Milać, ponornica koja vijuga kroz srce Kupreškog polja, stvarajući prizore kakvi se rijetko viđaju. Milać izvire u području sela Kukavice na Kupresu. Njeno izvorišno područje povezano je s Kukavičkim jezerom i brojnim izvorima koja se nalaze u njegovoj blizini. Na samom početku svog toka rijeka prikuplja vode iz okolnih izvora i potoka koji silaze sa planine Stožer, jedne od najpoznatijih kupreških planina. Rijeka Milać je najveća rijeka na Kupreškom polju. Ponire u takozvanim ponorima ispod Gornjeg Malovana. Pojavljuje se u Stražanju kao rijeka Stražanj, odnosno Šujica, koja ponovo ponire u Duvanjskom polju. Njene podzemne vode se slijevaju u Buško jezero u okviru hidroenergetskog sustava rijeke Cetine, koja pripada Jadranskom slivu. Za razliku od mnogih rijeka koje teku ravnim kortima, Milać se neprestano savija, okreće i pravi bezbroj zavoja. Posmatrana iz zraka izgleda poput ogromne zmije koja se polako kreće kroz zelene livade Kupreškog polja. Upravo zbog tih brojnih zavoja često je nazivaju jednom od najkrivudavijih rijeka na svijetu. Kada se sa centralnog Kupreškog polja krene prema jugoistoku u pravcu moćne planine Raduše, dolazi se do Riličkog polja.
Ovo je najmanje od 3 kupreška polja, ali geografski i kulturno izuzetno važno. Riličko polje se nalazi na nešto većoj nadmorskoj visini u odnosu na centralni dio Kupreškog polja, oko 1190 metara. Pruža se u pravcu sjeverozapad-jugoistok. Njegova morfologija je tipično kraška, dno polja je relativno ravno, na kojoj uspijevaju pašnjaci i planinske kulture, dok su rubovi oštri i stjenoviti. Kada se putnik iz srednje Bosne počne penjati prema Kupresu, krajolik se polako mijenja, šume postaju rjeđe, horizont se širi, a pogled sve češće bježi prema dalekim planinskim vrhovima. Nakon posljednjih zavoja, pred očima se otvara jedan od najneobičnijih i najprostranijih pejzaža Bosne i Hercegovine. Na nadmorskoj visini većoj od 1100 metara između planinskih lanaca Dinarskog gorja prostire se ogromno područje livada, pašnjaka, kraških polja i valovitih brežuljaka. Ova visoravan nije samo geografski pojam, ona je prostor gdje priroda određuje ritam života već hiljadama godina. Kupreški kraj čine Kupreško polje, Vukovsko polje, Ravansko polje i brojni manji dijelovi visoravni koji se međusobno nadovezuju stvarajući jedinstvenu cjelinu. Kupreško polje, srce cijelog područja, jedno je od najvećih i najviših kraških polja u Bosni i Hercegovini. Dugačko je oko 24 km, široko do 10 km, a njegova prosječna nadmorska visina kreće se od 1120 do 1200 metara. Sa svih strana visoravan zatvaraju planine, na sjeveru i sjeveroistoku uzdiže se Plazenica, Stožer i Mosor. Prema jugu dominira Malovan, dok se prema istoku izdiže moćna Raduša. Ovi planinski masivi stvaraju prirodni okvir koji Kupresu daje prepoznatljiv izgled i poseban osjećaj izdvojenosti od ostatka zemlje. Ono što posebno fascinira svakog ko prvi put dođe na Kupres jeste osjećaj prostora. Pogled može kilometrima lutati preko livada i pašnjaka bez većih prepreka. Tokom vedrih dana čini se kao da se nebo i zemlja spajaju na samom horizontu. Vjetar je još jedan zaštitni znak Kupresa. Tokom cijele godine zračne struje neprestano prelaze preko otvorene visoravni. Ponekad su blage i jedva primjetne, a ponekad toliko snažne da podsjećaju koliko priroda ovdje i dalje ima glavnu riječ. Srednji vijek ostavio je brojne tragove u obliku nekropola stečaka koje se mogu pronaći širom Kupreškog kraja. Ovi kameni spomenici svjedoče o životu ljudi koji su stoljećima nastanjivali visoravan i ostavili za sebe jednostavno kulturno nasljeđe. Posebnu vrijednost predstavljaju i brojna sela rasuta po visoravni. Neka od njih danas imaju mnogo manje stanovnika nego nekada, ali i dalje čuvaju autentičan izgled i duh prošlih vremena.
Vozeći se kupreškim krajem, lako je primijetiti kako su kuće često građene tako da dolijevaju dugim zimama i jakim vjetrovima. Kamen, drvo i jednostavna arhitektura prilagođene su zahtjevnim klimatskim uslovima ovog područja. Jedna od najvećih vrijednosti Kupreške visoravni jeste upravo njena očuvanost. Za razliku od mnogih europskih planinskih područja, ovdje još uvijek postoje ogromni prostori bez intenzivne urbanizacije. Priroda je ostala dominantna, čovjek je naučio živjeti u skladu sa njom. Posjetioci često ističu kako je upravo osjećaj mira ono što ih najviše privlači. Na mnogim mjestima moguće je satima hodati bez susreta sa drugim ljudima, slušajući samo zvuk vjetra, ptica i udaljenih zvona sa pašnjaka.